বিশালগড় বিধানসভা আমসিনি নারাউরা আমসাই বাইপাস আমসাইও Phalnok khungsa khunini tin urirui tlangkha bankuntri Nokbar wati phaye okdom mankino logo patibong thayo Thangbaikha Bishalgor Bidansabani MLA eba hasire Shikla Morchani Kasko Sushanta Deb aro thangge Phalnok dirajandarok bai koglam sadaikate bahaike diramong Kotoro klema yakni busane abrong tipo kok sakate dakti borokni je diramong Kotoro dirabani aboni chubasur jaibon kokdi bukha অ্যাকচুয়ালি অল্প কিছুক্ষণ আগে ঘন্টাখানেক আগে প্রায় 10-15 মিনিটের একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিশালগড়ে হয়। তো এতে আমরা শুনতে পাই আমাদের এই বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটা দোকানপাট ক্ষতি হয়েছে, দোকানের টিনের ছাউনি অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তো এটা শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ আসি এবং যারা দোকানি আছে ওনাদের সঙ্গে কথা বলি এবং আগামীকালকে প্রশাসনিক স্তরের কার্যকর্তারা এখানে এসে ওনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমরা করে দেব। কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দেখতে পেয়েছেন, এখানে টোটাল টিনের ছাউনি ছিল, পুরোটা ছাউনি দুইটা দোকানের উড়িয়ে নিয়ে গেছে, অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো কালকে প্রশাসনিক স্তর থেকে এই স্থানটি ছাড়া কি আর বিশালগড়ে আর অন্য এখন আমার কাছে খবর আসেনি, যদি খবর আসে আমি তৎক্ষণাৎ ওখানে যাব। खुलुमखा जतननो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनि जतलुकुरगनो अनि खाका हमया फरो ओ स्वर्णा अक्षेनोते फाइनि फर्स्ट मे निशमी 11 मे जरा नरगिनि बागे अफर चेंगे रजांगनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते आगरतला शोरूम ओ ऑफर तंगनाय फ्रांसफ पाइथानी 300 ऑफ टेट डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंगनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेरा लकी ड्रॉवर तोनाई रांजर नी नेकलेस ती रांजर नी पैसा ती बम्पर ऑफर तोनाई डायमंड इयरिंग आइब्रुम न तोनाई रांसाक ने कॉइन ती शॉकत बोरो जांगनाय फाइडिंग केन जो तोनो लाम शो खाम बाय लेम्बोसरा बागबारी तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरुंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875